അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ആബ്രഹാമിടത്തിലെ ദേവൻ சொன்னார், നീ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പ്രതിഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം. உன்னுடைய தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன்னுடைய ஜனத்தையும் விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு நீ புறப்பட்டு போ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஸ்தோத்திரம். അബ്രഹാമേ, ஆபிரகாமே, മൂന്ന് കാര്യം നീ വിടണം. மூன்று காரியத்தை நீ விட வேண்டும். ഒന്ന് ദേശത്തെ വിടണം, ஒன்று உன்னுடைய தேசத்தை விட வேண்டும், ചാർച്ചക്കാരെ വിടണം, உன்னுடைய சொந்த பந்தங்களை விட வேண்டும், പിതൃഭവനത്തെ உன்னுடைய വിടണം. வீட்டை விட வேண்டும். പക്ഷെ അബ്രഹാം ஆனா ஆபிரகாம் ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് தேவன் சொன்னதை கேட்டு മൂന്നും വിട്ടില്ല. மூன்றை விடவில்லை. ദേശത്തെ വിട്ടു, தேசத்தை விட்டு விட்டான், ചാർച്ചക്കാരെ വിട്ടു, சொந்த ஜனங்களை விட்டான். പക്ഷെ പിതൃഭവനത്തെ അബ്രഹാം വിട്ടില്ല. ஆனா அவனுடைய வீட்டை அவன் விட்டு விடவில்லை. അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് തടസ്സങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണാം. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில மூன்று விதமான தடைகள் இருந்ததை பார்க்கலாம். എന്തായിരുന്നു ആ തടസ്സങ്ങൾ? அந்த തടകൾ என்ன? ഒന്ന്, ஒன்று തേരഹായിരുന്നു. தேராக இருந்தான். തേരഹ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം தேராக என்ற வார்த்தையினுடைய பொருள் அர்த்தம் തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ താമസം എന്നാണ്. தடை அல்லாவிட்டால் தாமதம் என்பதாய் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം അബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അബ്രഹാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തടസ്സം തേരഹായിരുന്നു. ஆபிரகாம் தேவன் சொன்னபடி அவன் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாததற்கு முதலாவது தடை தேராகவாயிருந்தான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. എന്നാൽ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ തേരഹ് ഹാരാനിൽ വെച്ച് മരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ஆனால் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில தேராகு ஆரான் என்கிற இடத்துல வைத்து மரித்து போனான் என்று பார்க்க முடியும். എന്നാൽ ഇന്നു പകൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജൈവജനത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ തേരഹ് മരിച്ചു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തേരഹ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? இந்த பகல் வேளை கடந்து வந்திருக்கிற உங்களிடத்தில் நான் கேட்கிறேன், ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில தேராக மரித்து போனான். அப்படி இருக்குமானால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேராக மரித்திருக்கிறானோ? അപ്പൊ ചോദിക്കും, പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തേരഹ് ഇല്ലല്ലോ. அப்படி நீங்க கேட்பீங்க, பாஸ்டர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில தேராக இல்லையே. ഉണ്ട്, இருக்கிறார். ഗലാത്യ ലേഖനം கலாத்திய நிருபம் 5-ാം അധ്യായം 5-ാം அதிகாரம் 19-ാം വാക്യം മുതൽ 19-ാം വചനം മുതൽ, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ மாம்சத்தின் கிரியையோ வெளியரங்கமாயிருக்கிறது. വായിച്ചാട്ടെ, வாசிப்போம். മതി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. போதும் போதும். ഒരു 15 കൂട്ടം തേരഹന്മാരെ കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ஒரு 15 വിധமான தேராகரை குறித்து பவுல் அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഇതിനെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരിപ്പിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. இதிலே இங்கே மாம்ச இச்சைகளை சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும், மரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ദൈവത്തെക്കാൾ എന്തിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. தேவனை விட உலகத்தில் எதையாவது நாம் நேசித்தால் அது விக்கிரக ஆராதனைக்கு சமமாயிருக்கிறது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് പല തേരഹുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. இன்றைக்கு பல தேராகங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சாகடித்திருக்கிறோம், ജീവിതത്തിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല. வாழ்க்கையிலே மரிக்கவில்லை. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ, அந்த பகவேளை சொல்லுகிறேன், പിണങ്ങിയിരുന്നാൽ சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தால் പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ வாழ்க்கையில കഴിയില്ല. ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവദാസന്മാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിണങ്ങും. தேவனுடைய ஊழியர்கள் ஏதாவது சொன்னா அவரிடத்துல கோபித்துக் கொள்வார்கள். നല്ലൊരു ദൂത് പറഞ്ഞാൽ പിണങ്ങും. நல்ல ஒரு கர்த்தருடைய வார்த்தை சொன்னால் கோபித்துக் கொள்வார்கள். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஸ்தோத்திரம். അങ്ങനെ പിണങ്ങി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തേരഹിന്റെ ശക്തിയാണ്. அப்படி கோபப்பட்டு சண்டை போட்டுக் கொண்டிருப்பது என்பது தேராகுடைய வல்லமை. ഇങ്ങനെയുള്ള തേരഹിന്റെ ശക്തികൾ